Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toujours avec vous la série de la correction des examens de la langue française, donc surtout Candide. مازال مستمرة معاكم في القضية ديال si vous ne voulez pas rater les 10 points, donc je vais vous montrer comment le faire. Donc دائما في l'étude de texte, دائما pour ne pas rater les 10 points, Inch'Allah, on va encore une fois travailler sur l'étude de texte. Donc, l'examen que j'ai choisi de travailler avec vous, c'est un examen dans lequel ils ont donné عطاوهم فيه chapitre 6. Alors, chapitre 6, شفناه وكاينه لا فيديو ديالو غنخليها لكم في صندوق الوصف le premier commentaire باش تمشيو تشوفوها إن شاء الله. Donc la première question, c'était situer le passage. Donc هنا خاصنا نعرفوا لو باساج فين جا. شوف هنا ما عطاهمش القضيه ديال لوتور وهذا وسميتو لو سييكل. نو هنا جبت لكم هنا واحد ليكزامان اخر مختلف. Alors la première question c'était situer le passage. Alors هاد لو سيزيام باساج خاصنا نعرفوا في تسلسل الاحداث فوقاش جا. دونك خاصك تقول من وراء اشنو جا ومن قبل اشنو جا. بيان سور جا مورا لومباركمون ديال فولتير ان فيت ديال كانديد مع بونغلوس مع جاك فاش سافروا من لا هولندا لليسبون. وغادي يكون جا بيان سور قبل ما يتلاقى كانديد مع كون. Donc la réponse c'était quoi? C'était ce passage se situe après l'embarquement de Candide, le docteur Pangloss et l'anabaptiste Jacques de Hollande vers Lisbonne et la mort de Jacques dans ce voyage. لأن قلنا في هذاك لو فواياج فين غادي يموت l'anabaptiste Jacques. Et avant la rencontre entre Candide et Cunégonde. حيتاش في هذا لو باساج هذا فاش غادي يطرا هذاك لوطو دافي في الاخر ديالو غادي تجي عنده واحد لافيي وغتقول له تبعني وتما في هذاك لو باساج لو سيتيام باساج فين غادي يتلاقى لينا كونديد كونيغوند. دونك لو سيزيام باساج جا مورا الوفاه ديال جاك وقبل من اللقاء ما بين Candide et Cunégonde. La deuxième question, c'était quoi? Donner la signification du mot autodafé selon le texte ci-dessus. Donc, هنا غادي نعطيو شنو هي la signification que ça veut dire autodafé. Donc, شفناها وشرحتها. Donc, directement la réponse. Le mot autodafé veut dire, selon le texte ci-dessus, bien sûr, l'événement religieux. Donc, c'est un événement religieux. L'événement religieux, pardon. Voilà, l'événement religieux célébré par l'Inquisition sous forme d'un spectacle de quelques personnes brûlées, une personne brûlée, حدا accent راه حداها حيتاش personne donc كترجع عليها à petit feu en grande cérémonie. Donc هذا هو la signification de شنو هي autodafé. Question suivante, qui a décidé cet autodafé et pourquoi? شكون اللي قرر هاد l'autodafé? شكون هما les sages le pays qui ont décidé cet autodafé. Donc cet autodafé a été décidé par les sages du pays qui font partie de l'Inquisition afin de quoi? Donc la réponse ديال pourquoi هي غتقول afin d'empêcher le tremblement de la terre. زعما داروا هاد l'autodafé باش ما يبقاش يتعاود le tremblement de terre. La question suivante c'était quoi? Quelles sont les accusations adressées à Candide et Pangloss. شنو هما الاتهامات اللي اتهموا بهم كانديد وبونغلوس؟ دونك قلنا بان واحد كان كيهضر وواحد كيتصنت. دونك l'accusation adressée à Pangloss est le fait d'avoir parlé en optimisme. كان كيهضر بتفاؤل à propos de la phénomène du tremblement de terre. وشنو هي l'accusation ديال كانديد c'était le fait d'avoir écouté حيت كان كيتصنت ليه le fait d'avoir écouté le point de vue de Pangloss avec un air d'approbation كان كيتصنت ليه باحترام. دونك هذه هي l'accusation ديال كانديد. Cinquième question, est-ce l'autodafé a servi à quelque chose? واش هاد l'autodafé لقى شي حاجة a servi à quelque chose? Bien sûr non حيتاش قلنا واخا دار l'autodafé من بعد غادي يعاود يرجع لهم le tremblement de terre. Donc la réponse non, pas du tout. Cet autodafé n'a servi à rien. ما لقى والو هذاك l'autodafé. Voilà, relever les arguments mis en œuvre pour montrer l'absurdité de cette cérémonie. Donc هنا باش نبينو l'absurdité العشوائية ديال هاد سميتو qui ne sert à rien هاد لا cérémonie de l'autodafé. شنو هو l'argument اللي عندنا في لو تيكست كيما قلت لكم دابا dans le même jour de la célébration de l'autodafé la terre trembla de nouveau avec fracas épouvantable. هذه هي l'argument اللي كتبين لنا بان هاد لا cérémonie ديال l'autodafé كانت غير بواحد l'absurdité بواحد العشوائية. Sixième question. D'après ce passage, dites quelle est la spécificité du conte voltairien par rapport aux autres contes populaires. يعني هنا غنقولوا شنو هما الخصائص ولا الخاصيات ديال الكتابة ديال فولتير مقارنة مع les autres contes populaires. La spécificité ديال الكتابة ديال فولتير هي la mise en place du critique et de l'ironie. يعني كيدير لك le critique et l'ironie ou la moquerie
d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc دائما تيدخل لك le critique et l'ironie. Huitième question, à quel pouvoir s'attaque Voltaire dans ce passage? Justifiez votre réponse. Alors, les décideurs du pays. ورا قالها في البداية ديال في السطر الثاني غتلقاوها ديال سميتو dès le sixième passage fleuronnement, les décideurs du pays, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace et ainsi de suite. Donc, on قال لك les sages du pays ما غلقاو حتى شي حل حتى شي طريقه يديروها من غير انهم يديروا l'autodafé. Donc هاد لا ديسيزيون دونك هو شكون اللي كياتاكي هنايا في هاد لو باساج كياتاكي الناس اللي كياخذوا القرار في البلاد. Alors هنا de quelle figure de style s'agit-il dans les phrases suivantes؟ غادي نشوفوا la première phrase. Voilà, on ouvre la première phrase. Le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie. Donc, le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie. شنو هو هاد لو فيغور دو ستيل اللي تستعمل هنا؟ الفيغور دو ستيل اللي تستعمل هنا هو لونتيتيز. لونتيتيز اخوتي هو ملي كنديروا لا كونتراديكسيون ما بين دو زيدي ولا دو مو. بحال مثلا عندك هنا عندك petit à petit feu وعندك en grande cérémonie. عندك petit مع grande ce sont deux mots contradictoires. دونك هنا كنهضروا على l'antithèse. فوالا هذا هو l'antithèse. الجمله الاخرى اللي عطاوكم هي un bel autodafé. وهذه ساهله un bel autodafé قلتها لكم pas mal de fois. alors هذا هنا هو l'oxymore. فوالا l'oxymore. هنا قلتي شي حاجه زوينه مع شي حاجه خايبه un bel autodafé. الفرق ما بين بجوجهم فيهم لا كونتراديكسيون انا لاحظتو ولكن الفرق ما بين l'oxymore والantithèse l'oxymore qui en fait كيهضر لك على حاجه وحده il décrit une seule chose يعني autodafé هضر على حاجه وحده autodafé un bel autodafé donc هنا كانت la contradiction pour décrire une seule chose ولكن l'antithèse كتكون la contradiction entre deux idées le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie voilà donc هنا كانت petit مع grande. Donc, jusqu'ici, je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite bon courage, Inch'Allah, في الامتحان ديالكم. N'hésitez pas de cliquer sur s'abonner. اللي باقي ما تسابوناش في لاشين j'espère يتابونا إن شاء الله. بارطاجيو بيناتكم هاد لا فيديو هادي. أنا نحاول ندير معكم دي فيديو صراح بحال هكا sous forme des capsules باش تكون بحال هكا une révision très simple et très rapide. Je vous laisse dans la joie et la bonne humeur. Et كنقول لكم تبقاو على خير.